ঐতিহাসিক Kaisa meeting meeting participant ungkha chini Tripura government ni Mukhyamantri Goromganang Biplab Kumar Deb abono karibo tebo participant khaika Mizoram ni Chief Minister Mukhyamantri Joram Thanga tai abono karai Hemanta Biswa Sharma Assam ni Finance Minister tei gobang mano tongo Kobni Mantri rok abono karai Riam kini Boro Riam takuk samtongo je saranati hisabe ba displacement hisabe tongtongnai Kanchanpura borok team jonani team tongo tai chini Maharaja Bobo tongo obo haike jong Kaisa team koyekta সংগঠন নিঙ্গই হাইকে পার্টি নিঙ্গই আরো থাঙ্গই যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম স্পেশালি জংওয়ান ছবি নেখানকায় 23 বছর রমই প্রায় 23 বছর রমই তিনি রিয়াং তাকুকে বুসুক সং বড় কাঞ্চনপুর শরণার্থী হিসাবে হাইকেবা ডিসপ্লেসমেন্ট হিসাবে তংজামানি বড়কন বাহাইকে সেটেলমেন্ট খাইনানি abro tuya koi mas khanek sekang sibino je chini movement haike ba bongni thaniwa je movement choli mani abono permanent settlement finally bagai mia agreement no sign khlaile yecham jeng chini IPFT party ni ungai abono karibo riang rok ni je thangnai protinidhi ungai abono karai te alada political party te government ni hat Mukhyamantri ungai Niawa agreement sign kelaileka, agreement sign kelaileka ni apa hikina saja ka? 23 বছর রমই দেরিয়াঙ্গ দুঃখ কষ্ট দিরমান tekto tangi tanggawa, boroni na ঠিক মতে লেখাপড়া অঙ্গ, না ঠিক মতে samung mano, না ঠিক মতে নখুক তঙ্গ, না ঠিক মতে bithi birai sakhamna ni bagai, eke thang paikena ni bagai lama. Lukung kita mana terus. Borong ni জীবন বড় তংন বড় তংয়া বাহাইকে তংন বাহাইকে মা তংন পুরো সিউর করিং তংমানো তা ঐতিহাসিক ডিসিশন নিয়ে না যাতা অবশ্যই সিগাংন जों চিনি IPF তিনি তরবে চিনি যে মন্ত্রী চিনি বর্তমাননি মুখ্যমন্ত্রী ন যে চাপ রিমানি বিসিংতৈ ডিমান্ড খাইমানি বিসিংতৈ जों जेहेतु ruling government tongi kango IPFT party जों ruling government IPFT party nayo tini riang takukai bukuk song jora Kaisa Tripurani borok na tongmani hok chate Mizoram lai thangka hampana borok aro tongyawi kipil phaipika borok odagawo nagorik hisabe na tongmani kintu thangnai government বামফ্রন্ট সরকার বা লাই thangja সরকারো borok no aroni nagorik khlaiawoi जा डिस्प्लेसमेंट मिजोराम नि फाइनेर खाइके तनि संस्था केबा बरक नि परमानेंट सेटलमेंट नांगो आइदार बरक न मिजोराम तंगनि व्यवस्था खाइदि हाइकेबा चिन तिरपाव तंगनि व्यवस्था थं हनै डिसिसन नाहना थांतनिव नरक स्वाय IPF तिरक तामो नाइबा तामो सानबा हनतनि चिंगकगने साका बरक चिन अरनि न बरक तंगनि जेकुनो कारणे मिजोराम थांगै हाइनो हाइकिन आरो किफिल फाइटिका borok no chungchin arona tongthung ni chungmu chungo जों नांखांके बंगनि बागै हा जागा तंथाय बेबक न रनाय एवं Tripura गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट खाइनाय बंगनि बागै उपयुक्त जागानि व्यवस्था खाइथुं आबा हके जों निजे जिनि विधान सभाव जिनि पार्टी नि उंगै जिनि मन्त्री जिनि MLA रखि सामानि बिसिंते Tripurani गवर्नमेंट मानि होइनाखा यस जिनि coalition गवर्नमेंट नि बिसिङाव Kaisa पार्टनार IPFT party যদি নাই উনগাই ওরিয়াং তাহুতে ভুক সামনে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট নিবাগে তেরপাউন থং এচেন আবনো কোনো দিন দিনাই খাইয়া আবনি বাগে চেঙ্গো গসু হনমানি বাগে IPFT নি যতনি সেই ক্রেডিট বুক অর্থাৎ IPFT বিজেপি Tripura গভর্নমেন্ট তম্মানি বাগে ন সেই 70 বছরের মধ্যে যত ত্রিপুরার সমস্যা এবং 23 বছরের মধ্যে রিয়াং রংনি সমস্যা না সমাধান খাইনানি Kaisa লামা মানকা তিনি যদি না IPFT party government phai angkai CPM government tongpik wa angkai CPM rok 1 লাগাতার 25 বছর সাফল্য
Oriang rong dukha durdosa birmanti tang jawo KOKBOROK ni bagi mungsapana wansuk lang niya say CPM government do. Borong nati ko dukha ni por dukha rin ni bagay borong wansugay dahil ito na kipli matang tong as sabdo bay mang borong katika. Zeng IPFT ni khairok na IPFT ni hamjak mong shoi hana da phana hamjak ni party KOKBOROK na kaisa ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণ উনখা KOKBOROK na IPFT দফানা hamjago hana hamjago জাতি না hamjago কি পার্মানেন্ট সমস্যা তংমানো সমাধান করেন ভাবে লামা নাই তো আবন ভাবে ঐতিহাসিক কাইসা রায় বলাই হামবাইরিনা নিমুচলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তিনি ডিমান্ড নগর সুইনা হারকা হামবাইরিনা নিমুচলো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট না তিনি ডিমান্ড নগর সুইনা কা IPFT তিনি ডিমান্ড না আপনি ভাবে চরণ রিয়াং কাটতে বহু সামনে 30,000 নিসাইব প্রমাণক বংনি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট খাই বংনি লাংমাও তংসুং থাংসুং জীবন খাকচাং মাখাই তংমান থানিন বাগৈ বংনি ব্যবস্থা থা আবচিনি বাগৈ বেলাকে গুরব বেলাকে চিন সাকসার ন কাছে সাকসেসনেস IPFT পার্টি খাই কাছে দফানা মথালকা চিনি ত্রিপুরা দফানা বগচিনি ইন্ডিজিনাস পিপলস ন অহানি বসানো যে কোনো কারণে হুকটাতে তাতে মিজোরামর লাই থানমানি আমসে চিনি অরিয়াম তাকুতে বহুত চিনি ন আবন বাগৈ চেয়ারম্যান সুগৈ পরবর্তী চিন্তার সেটেলমেন্ট শুধু আবয়া जों ত্রিপুরা গভর্নমেন্টনি থানিব বরক যেহেতু অধকা টানা নাই আসল বছর বরক দুঃখ দুর্দশা দিরমান না ঠিক মতো লামা না ঠিক মতো স্কুল না ঠিক মতো কোনখানি স্ট্রাকচার করে আপনি ভাবে ওই স্ট্রাকচার নিভাবে প্যাকেজ নাই আবাবো जों IPFT তিরঙ্গ ডিমান্ড খাইও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ন মিজোরাম নি বিশিংতি যে প্যাকেজ রিজার্ভি তংমানি বরক ন आप पैकेज डिसाइड गोबां खालाया गय ताबु डायरेक्ट नि ত্রিপুরা गभर्नमेंट नि उंगै बा ত্রিপুরা गभर्नमेंट नि बिसिंतै बरना पैकेज रिजार्भनि उंथुं आरो जों 6000 कोटी एककालीन बरंनि बागै पैकेज बले वन मा सिंचा बले गोबां प्रोग्राम 6000 कोटी 30,000 रियां ताकुते बुकुक संनि बागै स्पेशल पैकेज सेंट्रल गभर्नमेंट नि हयते एकमात्र आदायखै तुइमाननि कारणते IPFT नि फान्ड IPFT नि क्रेडिट IPFT डायरेक्ट नि ত্রিপুরা गभर्नमेंट शाखा जों ত্রিপুরা गभर्नमेंट तंगै तंग IPFT बीजेपी के एलायंस संगै रियां ताकुते बहुत सामना और सेटलमेंट खाया गय बंगनि बागै स्पेशल पैकेज मा खायनाय बंगनि तंसुं थांसुं लांबा हामै थाना बागै नुकुं हुकुं हामै थाना बागै लामा बिखिबिरा स्कुल कलेज बंगनि उंगानि बागै स्पेशल पैकेज मारनाय आबहाय खाया गय तिनि विधानसभायाव जों पास खाई हरमानो सेंट्रल गभर्नमेंट गसुई नाहाका आबाबो IPFT नि क्रेडिट IPFT जुदि गभर्नमेंट करे हिंगा और आं रगबो मांगला खामो स्पेशल पैकेज नाहारि मांगला खामो एके रिजार्भ ला खामो आबन बागै जों बेलाय खायै तिनि ऐतिहासिक कैसा सक्सेसनेस नै सानानि मुसुंगो ताबो अ नुखुं 5000 नुखुं न एक संगे अलॉटमेंट बिनाय हा बंगि तंथाय नग बिता बाग नाय 5000 जन न जों साका 5000 जन न बरक जे तंगने रंग जत्तने अलॉटमेंट मारनाय बंगि सुबिदा मते जे जागा बंगि सुबिदा गो आ जागा न बंगना अलॉटमेंट दिदि जाते खलाय बंगि तंगकतां खाखतांनि तंगमाने तै आमन बागि रिसेंटली 5000 न खुंन अलॉटमेंट दिजारनाय जेरियान ताकुते बुकुसं 5000 तंगनाय रखना एवं बंगना प्रत्येक फैमिली থেকে 4 লাখ খাই রিজার্ভ নাই এককালীন 4 লাখ খাই রিজার্ভ নাই প্রত্যেক ফ্যামিলি ও বেলাই ওয়ান আমার সিংচা এই বেলাই খাইবং ফ্যামিলি কাইসা কাহাম খবর কাহাম কক তুমা 4 লাখ খাই প্রত্যেক পরিবার মান নাই আমন কারে 2 বছর রমই বরগ্ন রেশন ফ্রি নাই 2 বছর রমই মাসে 5000 কেজি থাং নাই বেলাই খাইয়ে ini yang takut बहुत समय बागै kaham खबर नंनि जेतेबो सिंजाक तंखांखाय बाया बन्दुरक तंखांखाय नरक बगना अ खबर पाथबि हयतो बबरक बाछामानो मांखाना खबर तमनि बागै बरं निबो रिप्रेजेंटेटिभ आरो तंग अब आसुक चाचन खायमान मानि अब तिनि IPFT नि क्रेडिट 70 বছরमै ত্রিপুরা ছাতক জাগি तंगो क्याबा 25 বছরमै 1 লাখ ত্রিপুরা गभर्नमेंट सिकेम तंग तंगमानि
O CPM rok barang ni bagi kuno pawan sulang ya. Abang saya sekarang bo. Jinti persen ni bagi wan sulang kuno government keroi. Kaya IPFT matro 2 বছর je patu tu iko. O 2 বছর কাটিয়ে no je achievements konuka. দফানি বাগাই কি যে হামারি সবাই খা হ্যাঁ কে একটা কতর্ম সমস্যার সমাধান খাইমেন খা 23 বছর মই যে রূপ ভুক্তভোগী লই কামানি যে রূপ কতর্ম অঙ্গই বরংনি কানিও আশা কই নিরাশা লই কামানি আপনি আশানে আলোচনা দিতে আইপিএফটি পার্টি গভর্নমেন্ট খাইমানি লগে লগে ন সেই 23 বছর মই রিয়াং তাতুতেই বুকুক সঙ্গে দুঃখ দুর্দশন হুনানি বাগাই ক্ষমতা মানখা তাই হই লেখা আবার আইপিএফটি নি ক্রেডিট